कौन करिवो हेलो हाय नमस्कार मु मनी मो डुगु आपण मन को स्वागत करछ हम YouTube चैनल मनी डुगु क्यूट लेकु टुटुडु टुटुडु सुनी की कुकुर मोबाइल हां कौन सकाळ भंगा भंगी चले चलिलानी बेड उठी ना भंगा भंगी चले 7:30 देखो मते उठे देलानी से आउ से मते उठे दबो सीधे से बड़ बड़ कथा सोई पड़ टिके 3-4 घंटा हला ते किंतु उठी पड़ा मु झाड़ी दिए ना सोई पड़ियो हो करबे ना तो ओळेयार अछि ना हां ओळे की काम काम करबी तमे सोई पड़ काल केतरा पर्यंत काम करलगी केता 3टा ना केता हां काटी कोन से हो जाईची हो टिके उठी पड़ मु खाली ए जो घोटा माने एटा झाड़ी दिए तापरे तमे सोई पड़िबो मु मोर काम कर हो हो हां जाओ जाओ मु जाउची माछा नहीं आसे माछा नहीं आसे हां माछा मोटे चिंगुड़ी धरि के आसे चिंगुड़ी खाइबी चिंगुड़ी मो मन कोन भाई चिंगुड़ी नहीं हां तमर माछो मो चिंगुड़ी मुते पोखा परफ्यूम अगर घरे परफ्यूम पकी चला माछो वाला पाखो गले बासिबो ना नाही सब एखना मते टिके टिके तले को सब्सक्राइब कर देखाउ छन बंधिले भल लागियो बाबलो ओहो देखो जल्दी आपण केंदी आपण माने देखाउ छन बोल बाटरे की देखाउ छन बोल के स्टाइल मारी की जाउ छन देखो दे छुआ लज्जा नाही की देखाउ छ मते की काबा आउ छ ओ चला मु जाउ चला हे आछी ये लोकटा कौन लाइट देबे ये लाइट का खोल दे खोल दियो मु दे परिबि न होय दो दो खोल दियो ए देखन तो से ठिया आइ जेठी ए ठिया आइ नि बासन मस्तलो गाधेनी किछि कोन मुंड खराब लागे ए पानी हे जाई छी ब्लर देखाउस तो मुहटा मो एकदम सफा करी हां आसीला हां अरे नुआ अपडेट हे जाइस तो से कोन तार कर दउ छी मु जानने माछा आनचे 4 पीस चिंगुड़ी आनचे आधा किलो खाई दवा दी जना मु खाइबी नी चिंगुड़ी कोन पई मु चिंगुड़ी खाए कोन मु खाए नी रे बाबा रो एका तरह दियो मु धोई दे देबी मोहटी एका तरह दियो पखाल खाइबो ना कोन पखाल ना गरम अबे दियो आगे देखिया कोन बोली चलो यान सटा दियो ए तळे दउछ हां हातटा दे हम धोई दे बांध दे चलो देख माछ गोटे थो चिंगुड़ा छड़ेबा पड़ो तुम छड़े पार माछ हो तो यहीटा चिंगुड़ी तुम इच्छा तुम जमी भल लगे तुम जब गरम भात खाइब मोर मना ना गरम भात खाइब मोर मना ना मु गरम भात तुम करना मु झोल कले मु माछ झोल दिए खाइबी चिंगुड़ी कषा करदेवी तुमको जमी भल लगुच देख हो छड़े दियो चिंगुड़ा देख आम चिंगुड़ी देखो चिंगुड़ी मुंडटा पूरा उपाड़ी दब उपाड़ दब हाँ हाँ उपाड़ देकी पेट फेट गुड़ा छड़े दब पूरा हाथ पूरे छड़े दब हाँ पूरा चोपा टाणी पूरा बाहर जीव जमी चोपा हाँ चिंगुड़ी छड़ेवाटा हूँ मेन जतरा चोपा न छड़ेले मते भल लागे ना काहू कोन लागे मु जाननी किंतु चिंगुड़ी चोपा न छड़ेले मते टोटली भल लागे ना देखियो छाड़िया ना हाँ गोड़ उड़ा टान दियो खाली से गोड़ उड़ा खाइबनी की गोड़ उड़ा भल हाँ गोड़ आपे आपे बाहर जीव हाँ सेमती कर बुझी पारलो रे एबे छड़े दबो तो हो छड़े दियो मु जाय गाधेबी मु पूरा उदा देखो देखो खाली वर्षा छेचुची पुनी एठी नथिला मु पुनी फेरी गली से पछ पट धरि के आली ए जो ए पछ पट बिकु नांदी कुडी देला ए पछ जो गड़ाने गड़ियो लाळू मा पटे माछ चिंगुड़ी हां सेई पट धरि हां ओ चलन तो जीवा छड़े दो हां छड़े दो जीवा देबी लंका गुंडी कंचा ना सुकिला जो सुकिला लंका गुंड कलर ना ये तमे रागोटा खाइबोटी दोनो जहा खाइबो तमर एटा होची तमे जहा खाइबो जेमति खाइबो
छोट छोट कंचा लंका टे दब ओटा दियोनी भल लगे कंचा लंका टे दिए ହେଇଗଲା ତ ଆଉ ମାଛ ଗୋଳେଇ ଦବ ମାଛ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ମାଛଟା କରିଦବ ତାହେଲେ ଆଗେ ତମର କରିଦେବି ହେଲା ପରେ ଏଇଟା କରିବି ଶୁଣ ଆଉ ଚକଟା ଚକଟି କଣ କରିବା ମତେ କହ ସଂସାର ମୁଁ ଇଏ କରିବି ଆଉ ଚକଟା ଚକଟି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ମାଛ ଖାଇବ ତମେ ଦଳିବ କି ଯଦି ବିଲାତି ଭାଜି ଗୋଟେ ଭାଜି ଦବ ନା ଖାଇଦବ ବିଲାତି ଜାଣ ହଉ ହଉ ନା ଆମ୍ବୁଲ ଚକଟା ଖାଇବ ନା ମୁଁ ଦଳା ଦଳି କରିପାରିବିନି ମୋ ନଖଟା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କରିବି ତମେ ଆମ୍ବୁଲ ଦଳା ଖାଇବ ତମେ ତ ଖାଉନା ଭଲ ପାଇକି ଆମ୍ବୁଲ ଦଳା ଖାଇବ ଆମ୍ବୁଲ ଦଳା ଖାଇବ ଏ ବିଲାତିଟା ଖାଲି ଧୋଇ ଦିଅ ଏଇଟା ଦଳ ଦବ ହେଇଯିବ ଲଗେଇଦିଏ ଜଳିଲା ରେ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଜଳି ଆଗ ଭାଜି ଦିଅ ଏଟାକୁ ନା ହଉ 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 ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ କଣ ଅଛି କି ଆଳୁ ପଡିବ ବହୁତ ଟାଇମ ନବ ଆଉ ସେ ପୋଡି ଦଉ ତାର ଆମର ପୋଡାପୋଡି ଏଠି ହେଲା ସେଠି ଭାଜିବ ତମର ଇଏଟା ଭାଜା ହବ ଆଗ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚିଙ୍ଗୁଡିଟା ଆଗ ଚିଙ୍ଗୁଡି କରିଦିଅ ଚିଙ୍ଗୁଡିରେ ଲୁଣ ପଡିବ ଲୁଣ ପକେଇନ ମାନେ ମୋ ଖାଇବା ଯୋଉଦିନ କରିବ ନା ଛାଡ 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 କଥା ତମେ କହୁଛ କେମିତି ଜାଣିପାରୁଛ କି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପକାଅ 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 ପକେଇବ ଢାଳ ବାସ୍ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ହେଇସାରୁ ଦେଖିଆ କିଛି ବାସିନି ହଉ ସେ ହେଇସାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭଜା ଆମର ଚାଲିଛି ଜୋରଦାରିଆ ହେଇଯାଉ କଣ ହଉଛି ଓ ସେ ଖାଲି ହେଇଯାଉ ଭଜାଟା ପଖାଳକୁ ଉଡେଇଦବ ତ ତମେ ତ ଏକା ଖାଇବ ନା ତମେ ଯେମିତି ଖାଇବନି ମୁଁ ତ ଖାଏନି ଚିଙ୍ଗୁଡି ମୁଁ ଖାଉନ ଖାଏ ମସଲା ଟିକେ ଯଦି ଖାଇବି ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଏତେ ଖାଏନି ହଉ ହଉ ଚିଙ୍ଗୁଡିଟା ଭାଜିବା କଥା ଟିକେ ହେଲାଣି ବା ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ଖଟା ଦିଆ ଲାଗିବ ମାନେ ତା ଇଏଟା କମିଯିବ ହଉ ଦିଅ କାଢି ଦିଅ କାଢି ଦଉଛି ନା ଆସନ୍ତୁ କିଏ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇବେ ମୋ ବାହାରେ ନା କିଏ ଆସିବନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ନା ମାଛ ଭଜା ତେଲ ଦେବି ଦେଖିଲ ତାହେଲେ ପଖାଳ ମୋର ମୁଠେ ଦବ ମାଛ 2 ପିସ୍ ଖାଇବି ଚିଙ୍ଗୁଡି ଏତିକ ଖାଇ ପଖାଳ ବେଶୀ ଖାଇପାରିବିନି ପଡିଗଲା ଆମର ମାଛ ଏମିତି ଭଜା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ
ହେଇ ଯାଉ ଦେଖିବେ ଆଉ ଚलो ଏଇଠି ଦଳୁଛ ନା ଛେଚୁଛ ଦୂରେଇକି ଛେଚ ଦୂରେଇକି ତମେ ଛେଚି ପକଉଛ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ଛେଚିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦଳିବାକୁ ହାତ ମୋର ନଖଟା ଖରାପ ନା ହଁ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଦେଇକି ଛେଚିବ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦିଅ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ମୁଁ ଗଲେ ହେଇଠି ଦେଇଦେବି ଏକାଥରେ ଲଙ୍କାଟା ଖାଲି ଦଉନା ଛେଚି ହଁ ତ ବସିଛି ଲଙ୍କାଟା ଦଉନା ଛେଚି ଦଉଛି ତମ ଦଳି ପାରିବ ନା ମୁଁ ଦଳି ଦେବି ହେଲା ଏତିକି ଥାଉ ଦଳ ହଁ ଏତିକି ହ୍ୟାଲୋ ହେଲା ତମ ମାଛ ଆଉ କେତେ ଆଉ ବସେଇ ଦେଲନି ତାକୁ କହିଥାନ୍ତ ମାଛ ଭାଜିକି ଦେଇଥାନ୍ତା କାଲି ଖାଇଥାନ୍ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଥୋଇଥାଏ ଦେଇକି ନା ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିବି ମୋର ଖାଇବାକୁ ମେନ୍ କରି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଲି ଆଇଁଷ ଟିକେ ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବି ଭାତ ଫାତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟାକୁ ଖାଇପାରିବିନି ଏତେ ଭାତ ଖାଇପାରିବିନି ଦିଗୁଣ୍ଡା ମୁଁ ହାର୍ଲି ଖାଇବି ମୁଣ୍ଡ ଛିଙ୍କୁଛି ଖାଇନି ମତେ ଥଣ୍ଡା ଖାଇନି ମୁଁ ହସୁଛି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହୁଛି ନା କେବଳ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି ଆଇଁଷ ପଶିଗଲା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଡେରି ନୁହେଁ ମୁଁ ବା ସାଡେ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଗଲି ତାପରେ ସେପଟକୁ ଗଲେ ମୁଁ ହସୁଛି ସତ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯୋଉଦିନ ମନା କଲି ମତେ ପଚାରିବେ କଣ ଖାଇଛୁ ମୁଁ ତେଣିକି ନ ଖାଇଥାଏ ହେଲା ଏଇଆ ମୋ ଜୀବନ ହେଲା ନା ଖାଇନି କିଛି ଓ ଚାଲ ମୁଁ ସେ ଭାଜି କାରଣ ମତେ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଶୋଇନି କୋଉଟା ଏଇଟାକୁ ଇଲୋ ବାପ ଏଇ ଆମର ମାଛ ଭଜା ଓ ଖାଲି ନାଳ ଗଡେଇ ଦବ କି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆଗରୁ କଣ ଠିଆ ହେଇଥିଲ କଣଟା ଦେବି ଲୁଣଟା ଦିଅ ନିଅ ଫାଳେ କୋଉ ଫାଳେ ହେଇଯିବ ନିଅ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯାହା ହଉ ଖାଇଦବା କଣ ହେଇଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଗୋଲ ଗୋଲ ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇବ ଅଜା ଏ ସୋରିଷ ହେଇନି ମନା କରୁଛି ତମେ ତରତର କରୁଛ ମଣିଷ ମରିଯିବ କଣ ହଁ ଲୋ ଗୋଲ ଗୋଲ ଭଜା ଅଜା ଖାଇବ ଗୋଲ ଗୋଲ କଣ ଗୋଟେ କହିଲି ଭୁଲିଗଲି ତାକୁ ଆଉ ତ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଭଜା ତାକୁ ଖାଇବ ଅଜା ମୋର ବି ନାହାନ୍ତି ଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇକି ସବୁ ଆମର ପଳେଇଲେଣି ଉପରକୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିବେଣି ଏଇଠି ତ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଦଳିଲା ପୁଣି ଏ ରସୁଣ ଲଙ୍କା କାଇଁ ଦଳିବ ଏଟା ମାଛ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଛଟା ଟିକେ ଅଲଣା ହେଇଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଓହୋ ମାଛଟା ହେଇଗଲାଣି ନା ହେଇନି ସେଇଟା ବା ହେଇକି ଥୋଇଲେଣି ହେଇଗଲାଣି ନା ହେଇନି ଦାନ୍ତ କାମ ଟିକେ ଦଳୁଛି ଓହୋ ଏଟା ଦଳାଟା ଦେଖଉଛି ବା ଏଇ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଏଇଟାରେ ଟାଣି ହୁଏ ଭାତ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମାଛ ଭଜା ବସିଲି ଖାଇ ସାରିଲାଣି ମାଛ ଖାଇ ପଖାଳ ଖାଇ ଉଡେଇ ଦେଲାଣି ଘାଣ୍ଟି ପକେଇଲାଣି ମାନେ ଘାଣ୍ଟି ପକଉ ସେ ଖାଇକି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିପାରିଲାନି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସେ ମାନେ ଭାବ ଖାଇବା ପାଖରେ ମତେ ବସେଇ ଓଃ ଗାଁ 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 କରି ଖାଇଲା କଣ ଦେଖିବି ପଖାଳଟା କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ହଁ ପଖାଳଟା କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ହଁ ମାଛଟା ଏମିତି କାଢିବେ ଏମିତି ଲୁଣରେ ପକେଇବେ ଗାଁ ଗାଁ କରିକି ଖାଇଯିବେ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ସେ ଖାଇଗଲାଣି ବାହାରିଲଣି କୁଆଡେ ବାହାରିଲଣି କେତେ ତମେ ଯାଉଛ ଘରକୁ ଘରକୁ ନା ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ ଆସିବ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବେ
ମତେ ଟିକେ ଜାଣିବେ ହଁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପଶିଲା ଘରକୁ ଯିବା ବାହାରିଛି ଆଉ ମାନେ ଏବେ ଯାଇଥିଲା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ତଳେ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ହେଲା ଏଟା ବାହାରନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବାହାର ଯିବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷ ସଜାଡନି ପ୍ରବଚନ ବାହାର ସାରିଲାଣି ହେଲା। ତାର ଖାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ ପାଇବେ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ ওটা খালি লিপস্টিক এইଠି ବି লিপস্টিক ଖାଲି লিপস্টিক ওটা ଖାଲି লিপଷ୍ଟିକ ତାର ମୁଁ ପାଇଆ লিপস্টিক ପାଇଁ ତ ପାଗେଳି লিপস্টিକ ପାଇଁ। ହଁ ତ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶୋଧନ୍ତୁ ହେଲା ଯେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଓଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ସବୁକୁ ଚଳେଇ ନେବୁ ନା। ଶୋଧିଲେ ମୁଁ କାଟିଦେବି ଆଉ ନ ଶୋଧିଲେ ଚାଲିବ ଆଉ କଣ। ଓ ଚାଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାର ବାହାର ଜଲ୍ଦି ବାହାର ଲେଟ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ରଖିଦିଅ ଏଇ ମୋର ମେକଅପ୍ ବ୍ୟାଗଟା ରଖିଦିଅ। ହଉ ସେଇଟା ରଖିଦିଅ ହଉ ଚାଲ ଟିଡିଡିଡିଡି ଏଟା ବାଜ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ମତେ ଏମିତି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଘରୁ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲେଣି ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ହଁ ମାନେ ମନ ହେଲା ଚାଲିଲା ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ବି ଯିବୁ ବାପା ଘରକୁ ବି ଯିବୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ଆସିବାର ଅଛି। ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ କିଣିବା ମୋ ବ୍ୟାଗଟା ଆମେ 2 ଜଣ ବସିଥିଲୁ ବୋଲି ଏବେ କଣ ଆମ ଜିନିଷ ସବୁ ବଢିଲାଣି ନା ଗୋଟେ ରହିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ଯାଉଛି ବାଥରୁମ ମିଳିଲା ପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗଲା ଆଉ ଜିନିଷ ଜାଗା ଆସିଗଲୁ କଣ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିବ କଣ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିବ ଚାପି ଦେବି ବନ୍ଦ କର ତାକୁ ବଡ ଟିକେ ଦରକାର ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋଧେ। ହଁ ଏ ଛୋଟ କଣ କରିବ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଲେ ଯାଇ କଣ କରିବ କେତେ କଣ ଅଛି ଏଟାର 599 କଣ ନା ନା ଏଗୁଡା ଛୋଟ ସବୁ ବଡ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଗୁଡା ହେଇ ଦେଖ ସେଇଠି ଯୋଉ ଥୁଆ ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଏଗୁଡା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବେଶୀ ଜିନିଷ ପଶିବନି ଏଇ 4 କଣିଆ ନଉନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆରେ ଡବଲ ବ୍ୟାଗ୍ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ କୋଉଟା ଏଗୁଡା ନିଅ ନା ମ ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ଇଏ ବ୍ୟାଗ୍ ହେଲାଣି ଯୋଉ ଏଇଟା ଚେନ୍ ଟା କଥା ଖୋଲ ହଁ ଏବେ ଦେଲ ଦେଖି ହଁ ଏବେ ହେଇଯିବ ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା ନବା ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ କଣ ଅଛି 520 ଦେଖୁନ ଏଇଟା ବଡଟା ହବ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ହଁ ହଉ ନେଇଯାଅ କଣ ପଶିବନି ନା ପା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଶିଲେ ବି ନାହିଁ ଶୁଣ ଚାହ ହଁ ଯଦି ଏଥିରୁ 2ଟା ବି ନବ ମତେ ଭାତ ତମର ଗୋଟେ ରହିଲା ମୋର ଗୋଟେ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ନା ତମେ ଏଇଟା ରୁଟି ନିଅ ସେଇଟା ରୁଟି ନିଅ କୋଉଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ଜିନିଷ ଏଇଥର ମତେ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ତମର ହଁ ଏମିତି ଦେଖୁନ ଏଇଥର ମୋର ନେଇଯିବି ମାଇନା କାକରା ଅଛି କେଟା ନବ ଝିଅ ପାଇଁ 2ଟା ଖଣ୍ଡ ନେଇଥା ହଁ 2ଟା ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦିଅ ଆଧରେ କେଟା ପୁରଉଛ ପୁରେଇ ଦିଅ 10ଟା ନବ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ସେତିକି ଆଉ ଲେଜ୍ ଫେଜ୍ ନେଇଯିବା ଆଉ ମିଠା ନିଅ ନା ଲେଜ୍ ଫେଜ୍ ନେଇଯିବା ଦେବେ ବେଶୀ ଲେଜ୍ ଫେଜ୍ ନିଅ ନା ଗୋଟେ बिस्किट दौरान जीरा बड़ पैकेट आइसक्रीम कौन नब किलो से नहीं बेसी नियो ना बिस्कुट नौ से घर मिल्क मिस्ट दियो मिल्क मिस्ट नहीं अमूल्य
जो आ गोटे अमूल्य ये गोटे दे दे बटरस्कच गोटे दे दे एटा केट टुआ 25 टुआ एटा ना पूरा आंब भलिया देखो अरे देखो देखा भलो ता रिव्यू मु सुन पूरा आंबटा हां बढ़िया लगुच एटा खाई देखो बटरस्कॉच दीटा दे देलेनी बटरस्कच दीटा दे दियो और चलो जीवा देखो ना बग हगी देछि हमें टिको वेट करछु ए जो हम मो ननंद पाकु जाय पई बग हगी देला मोर आइसक्रीम देखो तो मोह से भाबी थिला कि ओटा आसियो बोली हां 9टा बेले नन्ना भाउजा आस्ते पढिउ छ चलो एडी को ऊपर केते ऊपर पड़छ आस्छु केंदी सीढ़ी रे लिफ्ट लागि छ आ को तोर कैंपस ता कोडी एटा मोर नहीं से पड़े मन ए हॉस्टल में रहू एटा हॉस्टल तो हम जो एटा हॉस्टल नो एटा कोनटा एउडा सब हॉस्टल उडा जे बिला हां खाली जे बिला एडी सब 12th बिला क्लास हो जे खुशी और ऐड हो खुशी हां जो चुमु के जान से रहू जान एपड़ सब से मान सब रहू जान नीट बिला भी कुछ दा अछन हां आ हमर जो हमर कोन तो पद्मिनी केयर जो हॉस्पिटल हां से पड़ से जगन्नाथ मंदिर जो पड़ियो से गडले हमें से पड़ तो जिबा से केन करछ बस से केतरा बस जो ना क्लास तो तळे आसी धरि के हां सब डिक्की रे फर्स्ट बैग टा को धर बैग टा को धर चलो देखो हम घरे पहुंची गलो पूरा अंधार ना चलो जीवा सोइलेनी आसी कि 10:30 बजे चिल्ले माने काली पुल देखिबे हां आ ऊपर भी पुल देबो चलो 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 एठी जोता पता तो मु पड़ी भी एठी खसरी यारटा तो एटा बाहा बोले एठी के थोइलो जोताटा खुली अरे हो जोताटा नहीं से पड़े तो कोड थोइ हो चलो जीवा ना एठी थाउ रहो हां बिना प्याज में सोयाबीन तरकारी रोटी मगज हैं कोन सब पड़ी आमर हिची पटे चित्तौ पिठा कोन देखुछि चित्तौ बिना खाते नहीं हो हां खांतिनी कोन चित्तौ पिठा बेटा खाली केळा एटा कोन तरकारी फरकारी अछि सब दिन एटा हमर काकरा आनछु हाँ रुटी भी हिची काकरा गोटे मां को तो ना दे ठीक अछि झियो पे दीटा काकरा नहीं थी मु कहले खाइबो न खाइबो हम कंफ्यूज हम कहले थोपाड़ी होय दे राती नहीं हां नहीं तापर कोन कहले ना दीटा बड़ बड़ काकरा ना गोटे खाइला मु कहले गोटे रखि देथिबो किछ खराब होनी कल सकाळु खाइ दो हेति ना मत दियो मां को दे हां चलो नंबर काट दियो हां आज्ञा तुम गोटे खाइलनी यहाँ चित्तौ गोटे चित्तौ बा नरम होती फुली भल लगे मोर गोटे था ना मु क्षीर खाइबी से काकरा मत गोटे दिंतु आईटा आगे मिछ कथा भल लगे से भल लगे चल खाई भजा टाइम कोटी मोबाइल 11:30 11:30 ना 11:45 बजे हाँ तो आम आसिक तो से 11 पाखापाखि घरे पहुँचलु आप देखिले तो आज से छोट ब्लॉग आपको केमती कौन लगे निहाती कमेंट रे जनइबे तो चलते शोई पड़ा शोई पड़ी काली पुणी पुणी कौन कौन हो देखिए तो चलते आज वीडियो ये एंड करवा देखा नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ।